আসসালামু আলাইকুম ভাই, আজকে আমাদের এই জেনারেটরটা ক্লিন করতে হবে হাওয়া দিয়ে এবং সার্ভিসিং মেশিন দিয়ে, কার ওয়াশ মেশিন। এটা আমাদের এইটা দিয়ে আমাদের এটা পুরোটা ক্লিন করতে হবে আজকে আমরা আছি হলে ये वीडियो पूरा भीतर भाई गंदा है, यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा करना है, यह बहुत गंदा है, यह क्लीन करना पड़ेगा। तो हमारा 3 आदमी है, यह क्लीन करना हमारे सर्विस मशीन दिया क्लीन करते हैं।